ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim. Secara khusus guru batan kaula sareng guru ajunan Sepolja Kiai Haji Khairul Anam sesangat abdina amul jaaki, sangat abdina ta'zimi. Terjukan tak galip ajunan Sepolja Kiai Abdurrahman. Terjukanan dak sateja para masyayikh, sateja para kiai, para ulama. Nyon sapora batan kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena batan kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun batan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa takdim dan hormat dak seteja para kiai, guru-guru ngaji saya hadir kesempatan melemangkan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja seampun hadir batan kaula ngaturake takdim dan hormat saraja-rajaipun. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat Batu Putih, terjukan pemangku Desa Denggedang Kikadinto Bapak Tamyiz atau Ibu Lutfia beserta seluruh jajaran perabot-perabot desaipun. Ben sateja hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jamaah masjid At-Taqwa, tanpa terkecuali sebatan kaula hormati. Nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Ya kesempatan samangken kala ben taufik hidayah maunah inayah. Batan kaula yakin kasarengan kala ben ridha epon Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan tempat se paling sae iki ka dinto masjid. Acara sesangat mulja iki ka dinto majelis zikir. Asareng kalaban orang-orang saya muljaki Allah, guru kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken hadir. Semoga kasayan saya paringaki Allah kesempatan mangken kak dinto tetia tanda bahwa kaula ban ajunan pasaya bi Allah sampai ke akhirat. Sateja sehadir tetia ahli swarga, amin Allahumma amin. Salawat ban salam muga tepa da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seabek takaula ajunan dari peteng budu eki badak katerang ilmu sekalaban ilmu seabek tabi Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara saya kalaban rosak. Kalaban abadaki acara zikra maulid kati malam mangken rajah arpan kaula sareng ajunan sateja sehadir epetetia kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, kak dito cepon acara rutinan biasana thank you Bu. Cepon terakhir nih kemangkin biasana ziarah ke makam para aulia dak makbarah orang-orang soleh. Karena memang kondisi kita begitu stabil, akhirnya ibadaki acara ketimangken. Yalah angkep mangken sampean nyelase ke gula. Perlu dipertahankan. Mangken Bengkalan gak dinto Bapak Ibu hadirin sudah terpecah menjadi dua kelompok. Jadi Bengkalan gak dinto Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedah kelompok yang tidak sama pemahamannya dengan firqatun najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah niko beda, bahkan hampir terbelah menjadi dua niko Bengkalan. Jadi Bengkalan kak dinto mangken nyelase atau ziarah dak ke kuburan kak dinto banyak saya tak kesokan, termasuk amolodan, termasuk maca burdah. Kak dinto bodo pondok dan sudah mengeluarkan ustadz tugasan sehingga kak dinto mulai nyerang dek ke masyarakat. Sayang kiai saya ngengkungi pemahaman pemikiran ketika dinto tak kesokan ia cek tabayun. Cuman ketika beda acara ion ceng gak dinto hadir ben saya bahas pasti molotan bid'ah kekufuran nika kafir syirik maulid tiba bersenji bid'ah nika saya baca. Sehingga nika cuma situng saya bahas.
Ketika abahas masalah molotan, dalilnya kan tak ada. Ya tak ada. Sebenarnya kanjeng Nabi tak ada molotan. Ini kita bangki. Molotan ni kan selain napa? Anga bunga abe dak lahir Gusti Kanjeng Nabi ni kan salah satu tujuannya yang digagas oleh Al-Fatih atau Salahuddin Asy-Syaikh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenal Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan. Mangka napah ibadah aki molotan. Jadi pah cerita aki selain anga bunga dak lahir Kanjeng Nabi kaula ben ajunan ia ciri kenal pasera Gusti Kanjeng Nabi kelaben cara zikra maulid kenal dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi namang ken tada tapi kenal laki sepat tada kaula ben ajunan makle kaula ben ajunan timbul perasaan cinta. Mun Kanjeng Nabi lah bodoh, Kanjeng Nabi na bodoh ya ting para sahabat. Masa sahabat situ ngapa cerita Kanjeng Nabi na bodoh ya deung. Ini kan tahsilul hasilnya mana? Eki na bangki. Jadi mangken ni kamolotan beda mak kenal Gusti Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi kita ada molotan katini kan ni kata ada. Cuman ada orang Badui kak dinto ngalem Gusti Kanjeng Nabi. Ia junana Gusti Kanjeng Nabi. Fatabassama, fasakata wa tabassama. Kanjeng Nabi kak dinto tak melontarkan debuan. Malah Kanjeng Nabi ni kakasokan misem. Ni kan nunjuk aki cepon ulama bahwa abada aki debuan ngalem dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto hoko makenging. Mi pangki cek kenging, cek Kanjeng Nabi tak makon. Kanjeng Nabi tak makon tapi ketika beda sahabat kak dinto ngelako Kanjeng Nabi kak dinto tak abu debu ben tak alarang nunjuk aki kak dinto takrir. Kanjeng Nabi sepakat meskipun tak toman debu aki bi Gusti Kanjeng na. Pramila kak dinto. Dadi mangken kula ben sampean cek panggempang parcaja dak ka orang ketika menyatakan ini bid'ah, ketika menyatakan ni kata dak dalillah, ketika dinyatakan kak dinto tak masuk akal. Memang ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalah. Agama ni ka akal, ben muntaan di akal, ben muntak ngengkui akal maka orang ni kataan di agama. Tapi tak setuju agama ni ka yokor kalaben akal. Karena syariat ni ka beda dua cepon ulama, beda se makul, beda se ta'abbudi, beda se rasional, beda se dogmatif, beda se bisa ecerna kalaben akal. Contoh gampang cepon ulama, seenya mai ibadah pasah. Pasah ni kal imsak nyeke anil muftirat. Salah satunya dari ada urban nginum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seenya mai pasah gak dinto nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet taareh. Kenapa seenya mai pasah? Pasah ni kan nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet areh. Mun beda orang apasah pas ada betal nika masuk akal pasah nyeke ngakan. Jadi mun apa sabah ngakan patut pasana bet. Nikanya mana hukum makul rasional. Tapi pada hukum ni kata rasional dogmatif. Mun pikir benakal tak bisa. Napa seenya mai wudu? Wudu ni ka masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue soko kalaben niat khusus. Nika seenya mai wudu. Jadi masue muah, masue tanang, ngusap cetak, masue soko kalaben niat khusus. Nika wudu. Keng mun beda orang audu kelanon pah akan to ni ke wudu betal ni kata masuk akal wudu ni ke benih nyeke kento mun pasa ni ke nyeke ngakan mangkana mun apa sangakan betal masuk wudu ni ke benih nyeke kento wudu ni ka masue muah masue tanang ngusap cetak masue soko kalaben niat khusus mun akan to mi betal le ni kata nyambung iki na bangki le kau tu audu boleh pan audu boleh seyuduin mua pole padahal sa kento bebe. Mangkana ketika udah kucak bang gempang ketika ada orang ngocak mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tidak masuk akal kok sudah bergeser. Masa hanya dengan ucapan masuk surga kok seperti Aladin Simsalabim. Neka berarti agama totala beli dek ke akal. Nggih? Paham? Karena kula ben sampian madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke akuru ke Imam Malik. Imam Malik kak dinto lebih mengedepankan hadis tekstual. Imam Syafi'i juga akuruh kepada An-Nu'man bin Sabit Al-Imam Abu Hanifah melalui perantara muridnya yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Sekak dima Imam Abu Hanifah kak dinto mengedepankan akal rasional. Apa-napa? Zaman Imam Abu Hanifah kak dinto banyak hadis palsu. Jadi Imam Syafi'i kak dinto akuruh ka orang sema ka ada akal, akuruh dak ka orang sema ka ada hadis. Sehingga madhab Imam Syafi'i kak dinto adalah perpaduan antara makul dengan ta'abbudi, antara rasio dengan tekstual. Sehingga madhabnya Imam Syafi'i disebut dengan madhab yang sintese. Apa artinya? Pada tak tahu keng ngapa lagi.
Sepenting kan lah gaya kenapal kedua thank you. Jadi saya ingat mun ku lekuk bah bodong ngocak tak masuk akal. Malah saya paling anyar makin mengkritiki Abu Hurairah. Jadi pokok saya asaos kula sering ngebela iman ka aman saya asaos sa pidato fasih engat napa bahasana lebur ngat napa pidatuna make surban nak pada ben surbana Batman keng mun saya jabuaki tak pada bi jabuna kuru kau leben ajunan ke khairul anam tinggal cak usah torok nggih. Paham? Pokok napa saya kelaku sereng kiai amunutan lah tak usahnya banyak pembahasan. Pala kiai zero kopur lah zero kopur. Kula ben sampean zero kopur ni kebeni keng nyembah ka kuburan, beni keng minta ka orang mate. Teti mun beda orang ngocak zero kopur ni ka syirik, zero kopur ni ka kafir, ni ka nunjuk aki sa pendapat tak ngerti. Teti dikal bagian teh ngertena tak usah atoro orang saya tak ngerti. Paham? Jelas? Lah, napa entar ke kuburan? Entar ke kuburan Kak Dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kati ajunan biasanya cepon ziarah. Benikeng minta ke kuburan punten. Napa? At-tawassul Kak Dinto ngamri depak dek ke Allah. Kelaban perantara orang-orang sesemak dek ke Allah. Kuna ben sampian entar tibi ke Allah. Bisa napa tak bisa? Bisa. Keng mun entar tibi abid. Sampian muntro tegepoka ben gubernur Jawa Timur senyamana Ibu Khofifah Indar Parawansa entar tibi ka Pemprov bisa napa tak bisa? Bisa. Keng sedepa aduare salasa ni ki apo tertelo kale jembatan Suramadu. Salasa ni kedepak kah Pemprov ben Khofifah tak apang ki na kina dentek teluare pole. Keng mun sampian agebai perantara pahentar ke Ibu Latifah. Bu dan gula terus antara ke Bu Khofifah. Akhirnya Bu Latifah Pak Yater sampean ke Pak Camat, Bi Pak Camat Pak Yater dak Pak Bupati, Bi Pak Bupati sampean baiki ke gubernur. Sebelum berangkat Bupati nelpon, "Nur, beda kaki bengkona Nur." Ya kan gubernur nih Kak. Beda. Cak jalanan engkau entarang iba orang ya. Ada kalema, mun jam situng tak cukup nyampe lagi dua. Salahku sampean salah de Pak. Dapat ke Pemprov ben gubernur sampian tapang kiki ibri ide eren mulai nak ben mangkata ongkos sampian gratis arapa ngampung mobil kelebun nah saya napa tak saya ni kesaannya mau wasilah teti kula ben sampian lebet pujuk lebet ulina Allah ni kebeni minta keng sampian anyuk onda ke Allah ngibas mana pujuk ya Allah kalaban barokana waliullah Kak Dinto kalaban kamul jannah pujuk Kak Dinto dan kula anyu onda ke ajunan pasal mataki kaula tunya akhirat seepentah pakun Allah keng seekebay pakat dengan orang sela semak ke Allah. Paham? Di bering beda kasus emak kasen ekadur orang sumenep keng tak ikebal atau kok tepak katuk balen sambian toko yang mbak mole na gula neka ekadur neka entar de setiap pro mana orang taminta ngako penakan ke musleh adnan Polan ki musli adnan seefek tay kebala panakan kerja orang seari beri abri emas abri gelang abri ejam abri pese sampun orang lamar abri kapi kelebun apa nelpon ke musli kiai panakan sampean alhamdulillah ampun dapat kak kanto ben saja masyarakat ampun beri panakan saya ra cepon panakan sampean dari Sumenep keng tak kebala ati sana kanto rahasia perusahaan takok gule sapat ben sandal ki musli hade bu benten gule andi panakan ka iya jak gule reng Jember ko nipu kal ngakal ini Kak keng seikibah nyaman orang separatu ka orang banyak amri kapi ini cuma contoh kula ben sampean anyuk onda ke Allah mun mangkat tibi minta tibi benih keng tak bisa mik ngangkui perantara orang-orang semulja Kak Dinto agem pangaki kaula ben ajunan lekas esempeten bi Allah benih kaula ben sampean seepandang akhir mandang walina Allah si asman sebut bi kaula ajunan paham iki jelas. Mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak Allah sampean pasemak ibadah. Keng mun semak tibi sampean macam tak bisa aga pangeran banyak gelu maksiat. Kula ben sampean ate tak khosok fakun ma'a man kana ma Allah. Sampean pasemak ka orang seorang Kak Dinto abareng Allah fa innahu yusiluka ila Allah karena orang ni kebekal ngater kaula ben ajunan de Gusti. Paham iki? Jadi mun kula ku beda orang ngocak tak usah zero kopur bu ibu zero kopur nikah syirik zero kopur nikah murtad tak usah kedingaki berarti saya ada bu ni kata ngar ajunan sela ngerti tak usah atoro orang saya tak ngerti paham baca ke kuburan kula benih keng minta kula keng tawassul
Jawab. Apa mun tak usah ke kuburan? Lapah minta dibungkona beng sebeng boy. Tak usah ke kuburan lah dari minta dibungkona kan lah pada tadi. Arami ko tu ke kuburan. Lah entar ke kuburan kak dinto cepon ulama kaula ben ajunan oleh faida. Se faida kak dinto tak ekolle kula ben sampean mun tak mangkat ke kuburan. Kenapa? Karena entar ke kuburan selain tabsyiratan lil amwat nika tadzkiratan lil maut. Entar ke kubur ma aroma saka abe ce abe nika bekal ma ketika telak tok patok sampean Allah dejo ya Allah idin nak kana tang kenenganku leku ya Allah maka sampean tar ka kuburan nikah selain adu aki orang sete otak bemun kawulina Allah selain niat atawassul kaula ben ajunan paenga ce abe nika bekal abelia persis ben mangken seyen tare nika maka sampean mun lebet ikan toh pah ngatelak kuburan ate ni kateku ya Allah ku leku engko idin nak kana pas sambil sehari ku leku engko ibunda jap ibun lauk senika buk sambil asa dia tempat ongguan mun ngakui hukum akal kula tak kira kubur lagi kanto nggih keng mun sampean mun teu ben kuburan rok kanto ni ke tempat sampean kasa secara akal mun kula tak kira kubur lagi dina ya tahu tu kok leku ini mone dina Muhammad dina in secara akal mun kula tak kira kubur lagi kanto masih lagi yang kemantureng dina ya tak tahu ay kamantu mah mati nakin mati dinaki ya ki. Lah ketika aroma sejak kula ben sampean engak dek kapateh maka caepon ulama orang se aroma sa bekal mate bekal tumbuh telok perasaan dari ate kaula ajunan. Lah ni kesek penting. Mek parlo entar ke kuburan mak le aroma saja ambek bekal mate. Mun la aroma saja ambek bekal mate. Telok perkara bekal tumbuh ya te kaula ajunan. Panapa se pertama? An-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat. Arapa? Kula ben sampean saya identik ni ka mate fi. Buk, saya identik ni ka kula ben sampean ma. Mate. Orang ngarek reba ka sabe, adentek mate. Keng identik sambi ngarek. Orang ke pasar abelence, adentek mate. Keng identik sambi ka pasar. Mangken ajunan sing ngaji. Ada entek mari na pengajian. Saya resi bisa ajamin pengajian sampai mari kula ben sampean ki odi. Beni ada entek mate keng edente sambinga. Mangkana cepon ke sair. Odi neng etunya toreco pikapiaki. Polan pate deteng bektona ta eki pangki. Kula ben sampian seedente beni soki kula ben sampian satejah matia kapi matia tak matia pakajah matia tak matia yelah teh mate bekocang mati ya sampian apa kulen tak mati amik mati dak enak jejek jauh nah maksudna manusia nika bekal ma keng saking dari beles Allah kula ben sampian bekto na tak papadeng. Arapa mi bekto na tak kebele? Se pertama kula ben sampian mak le siap kala ben taat maloloh. Mun bekto ne kebele kula ben sampian cek korang 30 tahun lagi mayu kena 20 tahun ngecok 10 tahun na tobat. Akhirnya kula ben sampian meleng akhirnya bi Allah mak le selalu siap bagus tak tahu sehingga kula ben sampean pan ala kuatusa takok mate ala kuatusa takok mate akhirnya bagus meloloh. Se nomor 2 mak le tak sosa mun pahitemu ce umur kurang 4 bulan pokok ben sosa sampian ngina bangki Khalil Yasin pah beda surat pengumuman Khalil Yasin matinya kurang 1 tahun lagi abu tulia bini boleh pramila kak dinto bi Allah rahasia aki bektona masalah mate sateja bekal mate sehadir bektona ni keseta pangki pasera sete ka ada tada oning sejelas wafat kapi napa sehadir nikah sete ka ada kula mate sebudian otabe sapa lika kula se mate sebudian sampian dak masih cocok engkau mah tidak ada dah ya bu entar dak ada dak kelai paten ada nak dia arami tak cekel paum bergelak kok mantar pada lancang umur amin Allahumma amin Allahumma. Yang jelas kata Allah, kalau itu manusia pasti mengalami mati 2 kali.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Rengdang gedang. Katina apa kau leben ajunan kafir ke Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lamba sampian bi Allah eka bayi pertama kali mat. Fa ahyakum bi Allah paudi sampai mangken. Teti lamba ku leben sampian mare mate. Tabung embu dari pertama sampai 4 bulan mate. 4 bulan sampai mangken ebriinya beodi. Summa yumitukum ku laku kaulaban pancenengan pamat. Summa yuhyikum mare mate paudi po. Summa ilaihi turja'un. Pahka Allah pabali tak te mate kiyah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Man tertepak ka orang saya masuk surga kapi Allahumma. Dukale kuleban sampian mate. Pertama lambak mate. Umur 4 bulan pah Etiopinya bah. Pan Etiopinya bah. Odi napa tak odi? Mai pangki ja odi. Tak oning sampian. Mai pangki ja odi. Aguli. Teti mun aguli. Mun tak aguli. Mate mun ili kuli. Odi boleh apa je bu? Maksud tabaji ilim tabu pangki ca odi bedekuli na ca epon gi. Dan itu adalah hidup yang pertama. Paringinya be sampai mangken. Ku leku bekal mate pole. Dapat kesitung alam senyamana alam barzakh. Lengaleng deng pamisa antara alam dunia dan akhirat. Manus sapah paudi pole sareng Allah. Mun masalah mate ku leben sampean tak sosaka. Mate ni ke sunnatul hayat. Setiap seodi paste mah. Napa napole manusia se anyabe tak mati ya. Napa abai makita anyabe mun mariodi mate. Bungkana gedeng. Bungkan mari ki dingake bu. Bungkana acem nika odi makita anyabe pulan mari odi torasa mate. Napa napole guleben sampean se anyabe tak mati. Iki na bangki. Ku leku paudi pole untuk tanggung jawab amal le ni ke se sosaka pulan odi pole ni gele. Pulan ni paudi pole ni ke pah terus tak te mate. Maka namun iker-peker gula ben sampian kamalan cengo di ing ben matena. Tak uning sampian. Puk kamalan cengo di ing ben matena. Oh di ing. Bema gela sampian. Keng penter langsung ngejawab oh di ing. Lengkilan cengan oh di ing mbak matena kina bangki. Tore. Pertama kali gula ben sampian mate tabung embu 4 bulan kak. Ngi. Neka dalam keberadaan mate. Etiopinya bah. Pas odi ilm tabu saus odi 5 bulan sampai mangken pakun odi ku leku ku leben sampian seta puntu pandii mari pandii puntu mari puntu pejangaki mari pejangaki kopuraki paling abid ku leben sampian mate ni ka pak jam masuk ke alam barzah paudi pole mate na ku leben sampian dari lamba ben ku leku sebekal mate cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Sementara odi ing kuleben sampian mangken beri seumur 50 tahun. Ku leku pah paudi pole terus tak te mate. Kamalan cengo di ing ben mate nah. Cagela. Putu pak kareng apa dina dia. Lama kana saya kesosa kau leben ajunan kak dintoh. Beni cuma masalah mate odi. Tapi bekal ceke pole salah starina mate. Sehingga entar dek kekufuran kuleban sampian sadar ya Allah abak bekal mate abak bekal abali ketika mate kuleban sampian maka sebisa nolongin kak dinto beni orang lain tak bisa kak tak bisa bu maka Allah jabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia mun ke akhirat kak dinto tade si bisa nolongin lake buruh dari bini nyimpang dari lake bapak buruh dari anak buruh dari reng tua kapi sibuk kalaban urusan bang sebang bahkan al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu cepon Allah mun tak lero mun tak tako ke Allah antara keluarga ni kapatang amuso bapak
acung ke aki reng tua, anak ke neraka. Anak acung ke aki bapak ke neraka. Laki acung ke aki bini ke neraka. Bini acung ke aki laki ke neraka. Sehadir mangken mantir Allah pada pasalamet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah dalam kondisi seperti itu semuanya menghindar menyimpang. Situng manusia setak nyimpang justru nyare orang deng gedeng asojud bebena aras tak kasokan ngangkak seramun tak tege sateja orang deng gedeng masuk surga Allah. Pasirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Manter sehadir tepak kau ring seetolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, ini kes pertama. Jadi engak dek kapate kuda ben sampian an-nasat fil ibadah. Ibadah ni kepah semangat. Ibadah ni kesengka kak. Sengka tak sengka? Sengka tak sengka? Apa jeng sengka apa tak sengka? Ngaji sengka apa tak sengka? Keng setan ni kata kalah acara, makanya nak kintai ngati ke setan ni. Setan ni kemun bisa masengkah kula ben sampean ipa sengkah. Teti mun bisa tak ipa bejeng, tak ipa bejeng bi setan ni ka ipa sibuk. Maka sampai beda lagu duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan itu ketomanan. Mun bisa tak ipa bejeng, tak ipa bejeng. Ini kacaran setan. Keng mun sampian sengka bi setan pakun bisa aja ngajak abajeng. Maka setan ni kacaran nengguda ni ke lain. Beni sengka. Jen iyu abajeng kakek hebat kakek jeki. Abajeng. Selain tak bisa abajeng kakek bisa abajeng malam. Ayo ngaji. Selain tak ngaji kakek bisa ngaji lakar pela kongku pun kakek. Akhirnya pas timbul perasaan ujub, perasaan aroma sahabat lebih bagus dari orang lain. Butuh kia nikah. Otabah. Bejengah. Bisa tak ujub keng bi setan ni ka ikut demak le bejeng tak saya bejeng kurang bagus akhirnya sekeng dari tero bagus sampai omber penyakit penyakit kia ni ka bu nawaitul wudu'a li rafil hadas setengah jam aing ekuar bencanteng asyhadu an la ilaha illallah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi apuh entar ka Ramadan apaan dia tuh engki dari jeding la waswas entar ka pabojangan usolli fardhu dhuhri usolli niat kaula pajenga duhur bani asar Allah cang setan kurang bagus kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar. Cang setan kurang bagus kak. Asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu akbar Allah. Adan banyak takbir je bu. Aja mun sampai petong ngalipah depak 14 harokat ni kemake bejeng tak sah. Anapa? Takbir betal. Karena tada ulama ahli qurra sengol yaki lanceng oleh lebih dari 14 harokat otaba petonga. Makanya dalam masalah takbir ni ke ulama fikih ni ke memberikan cara. Kan kula ben sampean biasanya was-was ni keng tak buat. Allahu akbar saya baca ya teh niat kaula abajenga fardhu duhur 4 rakaat adub kiblat adaan makmuman lillahi taala. Ya tak buat mun baca kafi dah ya. Allahu akbar Allah apuh arapa mi pacek lancenga iya te se baca kak dintoh baca kap maka dalam konteks kak dintoh ulama fikih memberikan dua solusi. Yang pertama sampian tak usahkan niat kapi tak usahkan niat kap usolli fardhu dhuhri niat kaula bajenga fardhu dhuhur Allahu akbar cukup. Otaba mun ibaca akapi maka ada istilah al-muqaranah urfiyah. Ma bareng niat kalaban takbir kalaban bareng secara kebiasaan. Teti apa bareng ni kata usaha kudu dari Allah niat kaula akbar lillahi taala tak kudu ngepres.
Sepenting ketika Allah nikah niat kaula apa aja ngah makelah bercolok lamare ate pakun niat etrosaki nikah ampun mo corona cepon ampun abareng. Jadi saya kocak abareng ni kebuni pada orang beni pah kutu arampak. Kati gula gela abareng sareng ke khairul anam. Abareng tapi ke khairul iada dan gula ibu dina. Ni kan inya mai abareng di sampean tadi. Jadi abareng ni ketak kutu pah ajijir epas. Otaba sampian cepon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Tengate nak orang was-was atinggal tengate. Pasera saya tepani penyakit was-was ambu cek tengate sampian. Was-was ni kan tengate. Allahu Akbar. Korang kak Allahu Akbar. Korang asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Akhirnya mun pejang duhur nak kena takbir pukul 11. Nyaman pukul situng paha bareng ben imam adeki. Carana tarkul ihtiyat. Lejak tengate terabas kapi. Nggih. Allahu Akbar. Setan sa ako to yat ni kalaban. Allahu Akbar. Tak sabuk, tak sabikin mata na tak sabuk. Icek ben colok mun ben colok betal. Laban benate. Tak usah beli iki ya. Paham? Tak usah beli iki ya bu. Allahu Akbar tasat. Esa tak sah beni urusna gula ben sampian. Nggih. Ben boleh make takbir beli boleh belum tentu esa. Jadi tak usah dibeli boleh. Asal asalan apa cang pangeran. Sepenting sampean ni kebejangan ampun tepat kalau ben tuntunan fikih. Nggih. Asal asa ampun. Pasrah akidah Allah Subhanahu wa taala sepenting syarat ben rukun kula ben sampean ampun ngakui ilmu. Keng mun tak ngakui ilmu, kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tada ilmuna kare banyak kare leso de kunana. Takbir bungkol Allahu Akbar. Keng saro ngepulong. Lah ni kata asa. Sepenting ngompianlah nuruk hukum fikih, asa tak asa, pasrah akidah ajunan ipon Allah Subhanahu. Paham? Jelas. Teti entar ke kuburan ni saya ngak jauh bagi. Sepenting kula ben sampian, saya ngak beni minta ke kuburan, beni nyembah kareng mate, kau leben ajunan keng aziarah. Anapa? Kau leben ajunan kak dinto adu aki orang sesedah. Mik kau tu ke kuburan, mik tak tu aki dicompok. Karena kalau ben entar ke kuburan kau leben ajunan kak dinto ngak cabak bekal mate. Ketika aroma sa cabak bekal mate, maka bekal tumbuh telok perasaan iate kaula. Yang pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah pas semangat da ajunan Allah Subhanahu. Yang nomor 2, panapa faidah entar ke kuburan? At-ta'jil fit taubah. Pan ala kotusah tulinyo on saporah de guste. Apa napa sebab? Karena kau leben pancenengan belum tentu mate dalam keadaan lestari atobat. Dan kule sering mangki ocak senika. Kaki umur berapa ba? Kok je umur sebitek cong. Tua aki nak menterki lanceng umur. Ki tero atobat ke pangeran. Nah. Seakan-akan pemahamannya dari jebuni. Keseminta asapurannya kebudian. Atobat ni hukum wajib mangken cukan. Nggih. Panapa tobat nikah? Selain lesan adabu astaghfirullahal azim. Sepertama, cepon ulama al-iqla, ambu dari kelakuan dosa. Cabut dosa napa saya kelakuan makin ambui makin cukan. Senomor 2, an-nadam, andi perasaan kastayate. Senomor 3, al-azmu alla ya'ud, mantepaate untuk tak abeli pole. Telok ni kudu bada kak. Jadi saya nyamai tobat ni kak. Lakona ambu ate kastah. Aniyat tak beli ya boleh. Masalah keng lekuk tak pangki boleh ya manusia biasa. Nggih. Sepenting telok ni kutu kalakoh. Pasera orang sandi dosa, telok ni keampun kalakoh. Maka tak usah mang sampian dosa Nabi Allah sapora. Husnudzon saus beningin tengaki beni. Sampean kutu husnudzon ca Allah ni ke rahmat lebih raja. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Raja tu sakula ben sampian keng pangaporan Allah lebih raja. Sehingga ketika telok ni ka ikelako tu sakula ben sampian isapora bi Allah. Amin Allahumma. Husnudzon ka Allah isapora bi Allah. Masalah keng salah pole biasa. Lesan sambi astaghfirullahal azim. Keng coman astaghfirullah nikah sesae erok ni kalau pate erok nikah harokat tadamma tati astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Anapa? Karena cang nak kanak ngacina astaghfiru nikah wazanna nikah kalimat tamudori tati tak oleh pamate
Karena kulit saya ngampung mangki astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dan ini kekelero. Pada bi kalimat la ilaha illallah. Nika selangkong saya menabi debuna Al Habib Abdullah Al Haddad. Engce pate meskipun make pate tak penapa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenging tak penapa. Keng selangkong saya engce pate. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kan bodoh biasa nyentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Santak gelu. Ya beda tor kadang lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Can malaikat jumpa piara colong leko. Pala dikir lah pas saya sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah senikah. Cuman jak manusia lah berdua. La tepak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baca la tepak. Keng nasi apa keluar. Maka la ilaha illallah aku tak sempat melek cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah raja pakai sabak deh. Ada benih edeng gedeng. Ada. Mun edeng gedeng tak? Tak ada. Sebanyak ni kena Indonesia kan. Mun Indonesia kena nikah. Indonesia, Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Tajak ngocak hulu bu ebun. Ya ebun dah jadi ngocak nih. Toriken mangken kak. Hulu ben sampean long molong istighfar lagi. Long molong istighfar. Apa napa sebab? Pongki beda kesempatan. Pongki beda kesempatan. Kanjing Nabi kak dinto dalam sehari semalam tak korang dari petong polo istighfar. Sementara tu sana tak ada sekali karena maksum. Percis benreng tang betang. Tu sana tak kurang dari petong polo padahal istighfar tak ada sekali. Tang betang deng gedeng gi. Sepora klero. Senku mik benih karo petong polo tu sana kak. Ebak mun gula. Cai jalan gula maksiat. Engki. Jadi ngana mobilan ya ada rubah dengan sepedaan pas celanan ketat ruah. Pas dengan kui bak lempo pah ngak lemper seken gelu talenak. Tabah repot kulit mobil dah emak dia. Melak padang bengkong. Mun pah kula metem ban supir kening tabrak bengkong dia. Soronya lebih kula ke supir salib boy. Pikir-pikir eman. Tangki. Api datu di pah acara mantan. Kati gula. Mari Jumat ada acara mantan pah ni bini ya dak gula kapi. Situng bedengan ban anang. Oleh pengajian dia setengah pah anang nangis. Kalau pai jak beda gula pah sorpat deh. Hai buka. Hai buka. Buka. Mari buka pah mau keluar tukan dari dalam. Ya mun kakula alhamdulillah. Cari dengan tak nyari king yang enggak Tetang mata ki padang ger bekir. Ambui buk ambui. Nggih. Beni tak oleh nyusuwe anak enyak benyang goreng king topueh nggih. Paham? Mencari Allah pada sepora kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cok sampai kasep nyuun sapora pong ki nyaba lancar jalana bila nyaba cakaken lera kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema astau minal Rabbi zidna Cuma Allah seko besar sebekal odi saro
terasa munki anyama manusia pasteki bekal beda betesa paste atemu dek kapatenang astag Rabbal astaghfirullah Rabbi zidna Lah kalau nyawa sudah sampai batas tenggorokan yang dinyatakan oleh Rasul itu gorgoroh. Gorgoroh ini kerung-kerungan kula ben sampean mun audhu ni gani. Nih. Mun lanya bade pak kenika kula ben sampean iman ni ke Allah tak terima. Kenapa? Karena ketikanya bade pak ken gorgoroh ni kacepon Al-Qur'an wa antum hina idin tandurun. Bekto kak dinto ajunan papadeng napa neraka napa swarga. Iman ni kaparcaja dek kaperkara selok padeng. Sementara mulanya bede pak ken goro-goro swarga bendara kepadeng. Makanya iman ni kata dek faidana. Karena ampun lah jelas kau yang saya mati ya. Makanya sampai Fir'aun oning Fir'aun gitu. Pada tak tahu lagi makai kuda. Fir'aun nikah sebelum mati masuk Fir'aun sebelum mati masuk Keng saya masuk Islam Fir'aun ni kanya bela dapat gerung nak. Cepon saya rasa masuk Islam Allah saya cerita. Fajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Fir'aun nabang Nabi Musa, sungai Nil terbelah jadi dua. Nabi Musa ampun lebat, ampun selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah sungai Nil. Di Allah sungai ini kaipa campo pole Fir'aun up kedaupan sakarat nya bede pak ken leer padeng neraka. Napa can Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, iman kula ke pangeran Bani Israel ben mulai mangken kula masuk Islam. Kula samangken masuk Fir'aun masuk Islam. Nabi Musa tak tahu cai Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah saya jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri de emma kake. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kake peten Nabi kau tak paluang. Sampai 2000 salekor mak le tetingan ngangen karing deng gedeng berde orang masuk Islam berde orang iman berde orang pecrah berde orang bagus keng modi kelu akhir Nabi Allah tak itre poki berde kesempatan kak. Jadi kalau ben engak kapate hadir ke kuburan zero kubur sepertama kau leben sampian an-nasat fil ibadah mentertetilan jalan semangat ibadah dak Allah amin. Senomor 2 at-ta'jil fit taubah kau leben sampian ketika dosa tore nyon sapora tak ipangki ku leben sampian tak ipangki cek depak kaleku ada si bisa ajamin ku leben sampian ku malam ki bedanya benah bahkan tak usah leku malam sampai deki pengajian mari bek beda si ajamin odi ada si bisa ajamin keng ku leben sampian tenang polan tak ipangki cek umur ni kebila sehingga ku leben sampian kak dinto tunya saya tak de mari saya pikir iki na bangki tunya mangkan cepon Allah wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun odi tunya ni ka tunya coma eka bayin mainan
ben eka baik kaula ben sampian lopa de kuste. In mainan tunya ni etompo pan la banyak mate ada nuro depak gelem kopur dem matang besi ya tak ada cela in mainan. Imma beda in mainan peratu. Nggih. Makanya cepon Sayyidina Ali an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ni katedung ketika mate baru ngeding sesa ongkunna. Kula ben sampean mangken-ken amimpe, andi mobil belu amimpe, andi sabe pak loke amimpe, andi Roma tingkat 5 amim. Nyaman amimpe, tada mimpe saiki bangiding, mate kula ben sampean kematang tanah ya tada cak lekeng mimpe. Dem matang bini serat ini cak lekeng amimpe. Dan matang mobil mimpi. Makanya ketika mati jaga ternyata ada lambuk seekor penting, ada nurok, ada nulongin. Nyaman mimpi, ada mimpi seiki bangiding. Mimpi seiki bangiding ni kacau situng. Mimpi yang kemi. Mungkin apa nggih? Keng coman kula ben sampean ni kan seni kemun ki audit thank you Kak. Akhirnya pah itu pani penyakit cercer. Uning cercer. Cerek du kali. Beda malamal roh. Tore, jok nafsu ni kecek raja nak. Yate ni ko nafsu raja. Kuda ben sampian. Padahal bi markena in mainan ki buru. Termasuk sen kumik ni Kak. Engki. Ni ke beni cuma untuk sampian. Kula tibi ni kekalak kula uning. Dari Batopote sampian sampai dek Kamanding. Ota sampai dek ka desa. Ni kamun lebetkan be dereng nekuk canteng. Onta laki. Nggih. Tore, kula ben sampean ni kamun lebet, masang napa tak masang? Masang napa tak masang? Bi kula tanya akina. Mun sampean lebet tempo nangi beobeng 110.000 atau sanben poluan buk 100 ben 10-an berempa saya pasang 10.000 alhamdulillah. Lekung lebet pole andi obeng 115.000 berempa saya bagi. Kan pentran benengkoknya mana juga. Langsung ngau beli 5.000. Lekung pole lebet andi obeng 116.000 berempa saya bagi 1.000. Teti gelak masang 10 juga ni keng lampe keng ada sekenian boleh. Cak sekeng biasa masang malamal pentai sosok tanya aki sangang ngibu. Eki na bangki? Nih saking dari raja dan nafsu nih. Mun sampian selebet obeng ebuan andi 2 ebuan anyar ben ebuan laju. Saya pasang saya anyar napa saya laju? Selaju padahal make seanyar ini ke belia dekir ya. Ara pemik selotok saya bagi ke amal dia. Saking dari raja nana paham. Ni kenap soy kalakal kula bi sampean Kak. Engki. Makanya kula sering ngobele ka orang tukang amal. Sehingga mun sampian sehadirnya ka tukang siara amal, mun sampian nyiaraki amal nih. Kamu nasa kalangkong ceng lanceng. Sesuai yaki benoreng si abri. Menoreng ngaberi ning 1.000 kelonter 1.000 sekelangkong cukup. Cok tambah boleh. Pun masang 2.000 tambah pelancengan sekelangkong menteri beli se Allah senika Kak. Mun masang 5.000 tambah sekelangkong menteri Allah beli se dari dunia sampai ke akhirat. Masang 10.000 pelancengan motor sekelangkong menteri Allah Subhanahu wa taala sampean perjalanan lancar sampai Pleman tak ada gangguan apa-apa ben amal sampean beli subi Allah. Pah masang sampian seketebu palancengan boleh motor sekalangkong ke abah masang amal menteri Allah Subhanahu wa taala sampai tong turun ben sekeluarga panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Seket mun masang 100.000 jambu seasyara ki maki sampai hari compet sampean. Seni kecarana terkadang cek karo masang pesening 1.000 pesena kerendingan lekah seasa kelangkong sampai ngabuk tambu sekali. Pesena yang telaki lopot dari canteng masuk kerba kirembong roh. Saya sekelangkong sampai sepetong toron parnyo nagi menter masuk swarga matur sekelangkong menter abas aparing amal bi Allah Subhanahu wa taala paring ibal suntunya akhirat sanak foto sepetong toron menter masuk swarga ben bersilbere ko. Saya masang amal tege depak Kamanding des sepesene sare lo etemu. Orang ni kemikir, mun masang 1.000 bisa masuk surga sepetong toron. Anu apa masangan 10.000 Kak? Kabila aki teh, kasih masangan 1.000 je. Tak naning surga 1.000 ongke mungkin surga. Cering surga masang 1.000. Anapa? Saking dari raja nafsu, ingin apa ki?
Keng insyaallah kaula ben ajunan. Mun sering entar ke kuburan, mun aroma saja abek bekal mati. Pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat. Nomor 2, at-ta'jil fit taubah. Ketika bedet maksiat langsung atobat. Nomor 3, qanaatul qalbi bima qasamallah. Ate pah ridho kelaban paparing Allah. Pasoki tak sombong. Mi sombong ngasoki cak lagaro ngalak patoroan ka. Lahir kuliban sampean bengkang tak bengibeh mate saiki baca mata lo lapis tade saang tade ceuing kuliban sampean mangkin-kin ngalak patoroan cek le karo ngalak patoroan de kesombong nggih napa nggih keng ngalak patoroan pesse ni ka ada dengan di pesse buk pesse ni keng ten genten ngangkuy kan ten genten ngangkuy karo tengki ka sampean alakoh oleh pesse seketebu ya sa de pak karo mah sebini ngocak beras tade ka ngale seketebu ka tukang jual beli beras. Saya tukang jual beras tak andi rokok, ngadle sekete buka tukang jual rokok. Saya jual rokok, sepeda na tak ada bensin, ngadle sekete buka tukang jual beli bensin. Tak karole ngadle ngangkui, gula ben sampean ten genten ngangkui pese. Keng tor kadang manusia ni kapah itepani penyakit cerek dukale itu mau centra ke masjid beningi berdua bu bangi beli 500 kerendingan rok. Kota ke amal kapan jalan pani pasang kelenter sa masjid atau lek kapi deh. Yang ku genteng ngebubung geger. Semoga kau leban ajunan keleban aroma secabek bekal mate tunyak beni tak boleh soki kak pasoki mun tak soki sampean tak bisa haji pasoki mun tak soki sampean tak bisa sedekah pasoki mun tak bisa soki sampean ni tak bisa abangun ke masjid tak bisa nyumbang ke madrasah keng marga tunya sing ajak sampai porok akhirat marga tunya seesare ajak sampai lupa abejeng marga tunya ajak sampai kau leban ajunan lupa ajak tunya sebeda kau sampean beda artana jetem beda artana orang-orang miskin sehingga kau leban sampean tak kasta ketika masuk ke alam barzakh karena ki odik tunya ikun akidah kelencelan Allah Subhanahu anak ben bini akompol pele secau sosol sabek kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tak senyantol etina torod bungkol marga tunya mayit tokol anak arep colok apol-pol Egi nabangki sangak mobil andi mobil sangak mate rumah sakit Sumenep kota dari kantor mayit dah mobil maki sangak tak kira gelem ngibah nakin ambulan sing ngibah aki dari kantor mangkata ke kuburan ini adalah menaiki kendaraan terakhir mobil maki sangak tak bisa ngibah nangkin ka katel makanya katelnya ke gula ngebola iman keaman termasuk tunya paling pengaruh katel mereka engki karena tunya sengater paling akhir sampai kalau beng kuburan cuma katel mobil makin makin iya saya ben laku tak tuman nuruk ke kuburan katel si nuruk buntek mangkana sampean mun meli Avanza tak lem cukup pesena cek sak kasak meli katel boy lekan kanjing Nabi sadabu yatba'ul janazata thalathatu murid nuruk kamayit telok perkara ahluhu keluarga wa maluhu bantunya wa amaluhu ban amallah wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit pendum sedua mulai pole keluarga mulai tunya napa sih norok ke kuburan PC tak norok TV tak norok napa sih norok ka katelnya ketunya paling pengaruh ngater sampai kalau beng terakhir kuleban sampean katel makanya katelnya ketunya paling pengaruh ada kan katel sepertama ngater sampai kalau beng kuburan. Nomor 2, saja natunya ni kemalop pakai Allah, HP malop pakai Allah, PC malop pakai Allah, TV malop pakai Allah. Katel maingat de Guste. Makanya paling pengaruh. Nomor 3, saja tunya ni ka ekaleburi maling, tero ekeco aoreng. Katel ni kata ekendai maling. Pengaruh apa tak pengaruh? Katel ni ketunya raja huk, katel ni kemun beseh, pak juta, mun stainless, belung juta, kejak ben larang, king maki belung juta, sabak pengen bong, maleng tak ada ngico, apa nak boleh ngico, bekia sabor tak langkong kak minta lain dah bayi kok, apa nak boleh maleng ngico katel, saya bayi suruh numpak tak ada ke katelnya. Semoga aku leban sampian tak palopah aroma secabek bekal mate
Bi kanjeng Nabi ida buaki kafa bil mauti wa'idha. Cukup bayi mau nikah engak kapate. Tak usah ngunceng Khalil Yasin sampean. Tak usah ngunceng Khalil Yasin lah cukup paro mas ya Allah mate ya Allah mate. Nikah bakal ada tiaki sampean bagus. Ngatela libut yati kuburan ya Allah dinak tang Roma mate. Ngatela kain pote ya Allah. Labun ku lekuk saya bendemaki labun pote. Masuk ke dalam kamar lampu pati peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mate si bini pahatanya seodi je apa naga eko mentar bi Allah pada orang saya selalu ingat kapate buk amin ko buk Allah waktu aki cengeng waktu bang kering ngapar ya sampean mun ngaji mah kita nyambi aku lilek ke deh buk male itu mo jogi odi pahangko si tako mencari Allah yang paling makanya saya ingat ziarah kubur tercukan ziarah para wali-wali Allah meskipun makin dihantam habis-habisan kau leben sampean firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah tikal tak usah torok tak usah ngirengaki meskipun seakan-akan lebih masuk akal kebalikannya boleh bahwa meskipun agama kak dinto akal bentaan di agama muntaan di akal tapi tak setuju agama yokor kelaban akal paham Mun sateja ngoca ada bid'ah ni ko bid'ah tak kelako kanjeng Nabi. Jawab bi sampian Al Imam Nawawi fi Syarhi Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni beda dua ke khairul anam. Saya maca selawat ala asrafil anam. Ke khairul anam saya amolotan saya nyelas saya beni ta oning cek sateja bid'ah. Keng cuman bid'ah ni ke ibagi beni sateja kapan bid'ah bah masuk neraka. Quran ni ke ibu kuaki ni ke bid'ah tapi maki bid'ah hukum wajib. Abangun ponduk ni ke bid'ah keng maki bid'ah hukum yang juraki untuk ikelako. Keng sayang, makin orang sengojak bid'ah ni kepada andi ponduk. Ini kan senjata makan nyunyanya mana. Kau tu namun kapi bid'ah karta anda wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar makin ponduk ke parempa. Tapi enten andi ponduk ya makin ka. Kau tu namun makin mobil jual ke beli onta boy. Kan engki. Pramila kak ditok. Tradisi sebiasa ikalako. Sareng ulama-ulama kuru-kuru kauleben ajunan mulai lamba. Toreh terosaki cek sampai elang. Sehingga kau leban ajunan evidati orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala beda seetoro beda sengibah ben kak dinto benni ajaran-ajaran saya tak bisa dipertanggungjawabkan karena saja mendasar kepada Al-Qur'an Al-Hadis terjukan kepada ijma' ulama semoga kau leban ajunan sahadir evidati orang selamat dunia akhirat amin Allahumma pon nika kilo abahas molotan berarti makin kari bahas molotan berarti saja maki ngaji siap tojuk saja maki ki kuat la tojuk cak aku lian kulengan liah. Ya kata dia nak buk. Menabi beda kelerok, beda salah tak langkong kiai. Ke khairun nyun sepora atas kekeliruan kesalahan ben kalopotan. Menabi beda bener dari pada pak kebenaran asli fadl dari Allah. Menabi beda kesalahan asli umur dari kaentengan beten kau de tibi. Nyun sepora ben nyun pelerasaki. Punten kiai. Kula kelak mari nutup kak di saajunan mangken. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.